크리스마스를 맞아 스페인에 계신 부모님을 뵙기 위해 입양한 아들 주안과 함께 브라질에서 날아온 오늘의 주인공 아이타나와 가비 커플. 그런데 이번 귀향길은 그 시작부터 소소한 액땜을 겪었습니다. 공항에서 캐리어를 분실하질 않나 운전 도중 길 잃은 돼지를 칠 뻔하지 않나. 이번 여정이 얼마나 대단하려고 이러나 싶을 정도였죠. 사실 아이타나에겐 이번 집 방문은 꽤 특별한 의미가 있었습니다. 3년 만에 찾은 집이었고 Mirad lo que me he encontrado en el portal. 연락도 없이 깜짝 방문하는 서프라이즈였기 때문이었죠. Aitana. Nada, pasábamos por aquí y hemos visto luz en casa. Aitana. Aitana, 그런데 부모님의 반응은 pero tú no pasabas la nit de Nadal al Brasil? 그야말로 Per què no aviseu? 차갑게 그지없었습니다. Per aparèixer d'així, sense més? No tingues en compte, ja saps que a ton pare no li agraden els imprevistos. 그나마 유일하게 Hauries d'haver avisat. Se suposa que era una sorpresa. 장애를 가진 사울만이 반겨준 것은 그나마 위안거리였죠. Bon Navidad. 그런데 이상했던 건 집에 처음 보는 부부가 와 있었다는 것과 No li habíeu dit, no? 당연하게도 오늘부터 아이타나가 머물러야 할 예전 그녀의 방에 누군가가 잠들어 있었다는 사실이었습니다. 방 안에 있던 존재는 최근 이 집에 가정부로 들어온 나디아라는 여성. 문제는 그녀가 I per què està a la meva habitació si hi ha altres llocs lliures? 아이타나의 방을 꿰찬 것도 모자라 ¿Ha pasado algo? Tranquila, Nadia. Es Aitana, que ha llegado sin avisar. Joder, papá, que era una sorpresa. Claro. 마치 이 집의 딸인 양. Yo tenía un pijama como este, ¿verdad, mamá? Ah, sí, me lo regaló Dori. 아이타나의 옷까지 입고 있었던 것. 게다가 Bueno, y on dormim nosaltres. Oye, si quieres me cambio de habitación. No, cariño, no hace falta. 오랜만에 온 친딸에게는 묵을 방도 마련해주지 않았습니다. No passa res. Gavi i jo dormirem a l'habitació dels convidats. De totes maneres, l'habitació de convidats està ocupada. Oriol i Pepita han vingut des de molt lluny a passar el Nadal amb nosaltres. 부모님의 대우는 마치 Hi ha un bon hotel a pocs quilòmetres. Vos acosta ara mateix. Un hotel? Clar. Estareu esgotades. Així descanseu i ens veiem demà. Però si avui és la nit de Nadal. 불청객을 대하는 듯했죠. ¿Y podemos ver la torreta? 그래서 겨우겨우 얻어낸 방이 창고로 쓰이는 다락방. 당연히 아이타나는 섭섭한 마음이 들 수밖에 없었습니다. ¿Estás bien? No sé, pensé que todos se alegrarían de vernos. Que sería una noche buena como las de siempre. Y mira, hemos terminado en este trastero. 하지만 이런 푸대전만큼이나 이해되지 않는 것은 도대체 왜 친딸인 자신보다 생판 남이라 할 수 있는 나디아에게 더 많은 정성을 쏟느냐는 점이었죠. Joder, qué pasada. Os debe de haber costado un pastón. Muchas gracias. Disculpeu, heu vist per ací el necesser de Joao? Y tía, ¿has visto qué guapo? 더욱이 나디아가 입고 있는 건 그녀가 정말 아끼던 드레스였습니다. Precioso. 문제는 드레스 자체가 아니었죠. Es como la tratan mis padres. ¿En serio? ¿Estás celosa de la asistenta? Gaby, llego a mi casa y me encuentro una tía totalmente desconocida que no es de la familia, durmiendo en mi cama, con mi pijama, que huele a mi colonia, y encima le regalan mi vestido de novia. Si seguro que usa hasta mis bragas, ¿tú lo ves normal? Y nosotras terminamos aquí, en este trastero. 이보다 더 충격적인 일은 또 있었습니다. No te hagas en forma de con. 아이타나가 분유를 데우기 위해 주방에 들렀을 때 사울이 아무도 없는 허공을 향해 누군가와 대화를 나누고 있었던 것. No sé, Mod. Saúl, què fas? Pues, Amb qui parlaves? 그 상대는 Yayo. Amb el iaio? 몇 년 전 돌아가신 할아버지. El iaio està així, ara? No, ja se n'ha anat. Saúl, tu saps que el iaio va morir fa uns anys, veritat? Clar que ho sé. 이어서 사울에게 I tu com estàs? Bé, 최근 근황을 듣게 됐는데 una miqueta cansat, però no, bé.
Ara faig rehabilitació amb Nadia tots els dies. Nadie te ayuda. Fa el que pot, pobreta. M'ajuda a vestir-me, em dona la medicació. 우려와 달리 나디아는 A ella li cau molt bé, diu que és bona per a mi. 사울에게 잘하는 듯 했습니다. Nadia. 그 다음 장면을 보기 전까지는 Estic molt content de que hagis tornat. I d'haver pogut conèixer el meu negoci. 다행히 큰일이 벌어지진 않았지만 아이타나는 마음 한구석이 찜찜했습니다. 바로 나디아가 사울의 약을 관리하고 있다는 사실 때문이었죠. ¿Yo? Nadia. Déjame, niña. Aparta de ahí. Devuélveme a mi hijo. 나디아에 대한 불길한 느낌을 지울 수 없었던 아이타나. 온 식구가 크리스마스 파티 준비에 정신이 팔려있는 틈을 타 자신의 방에서 나디아의 소품들을 뒤져보기 시작했는데, 그러던 중 발견한 나디아가 훔친 것으로 추정되는 할머니의 유품, 귀걸이. 더 소름 돋는 건 거실에서 발견되었죠. 단란한 가족 사진들 틈에 끼어있는 나디아의 사진이 그것이었는데, 문제는 아이타나의 사진을 뒤로 한 채 끼워져 있었다는 것. 그녀는 더 이상 참고만 있을 수 없었습니다. ¿Y eso? ¿Me ho expliques? En quin moment veu decidir eliminar-me d'esta família? Aitana, per favor, ara no és el moment. Si de cas demà ja parlarem. Ah, doncs jo crec que sí que és el moment. I algú hauria de donar-me una explicació. Em demanes una explicació, tu? Que sempre has fet el que t'ha donat la gana sense donar comptes a ningú? Dis-me, es vas donar una explicació quan vas menysprear el treball amb ton pare en la clínica? O quan vas desaparèixer faltant 3 setmanes per a la boda sense avisar? Mama portava anys donant-vos senyals que no volíeu veure. No ho sé, Aitana. De veritat no us adonàveu? No ho sé, Aitana, podies haver-ho dit. Qualsevol cosa millor que el que vas fer, anar-te'n així. Bé, ara et posaràs dramàtica, no? Vam estar prop d'un any sense saber de tu fins que et va venir telefonar-nos. Però si ni tan sols vas vindre a veure el teu germà quan es va posar malalt. I què creus que hauria d'haver fet? Creus que per vindre s'hauria curat? No. Però per una vegada t'hauries enfrontat als problemes en lloc de fugir. I li hauries de mostrar que t'importa. No, Saúl sap perfectament que m'importa. Parlem cada setmana. A més, ja et vaig dir que em necessitaven allí, que hi havia una epidèmia. Estava treballant, salvant vides. Salvant vides. I així la progre idealista. Qualsevol estrany és més important que el teu germà. I qualsevol estrany és més important que la teua filla? 다툼의 끝이 보이지 않자 감정의 골이 더 깊어지기 전에 엄마는 나디아가 이 집에 들어오게 된 배경을 설명해 주기로 했죠. Vam trobar Nadia fa 9 mesos. Estava en el portal de casa, morta de fam i tremolant de fred. Es va oferir a cuidar-nos el jardí a canvi de dormir en el portal. I ton pare li va permetre quedar-se en la caseta on guarda les ferramentes. Però al cap d'un mes, en veure que era una bona xica, la vam acollir a casa. Vau ficar a casa una vagabunda? Vosaltres? Nadia no és una vagabunda, és una refugiada. Però què dius? Amb el fàstic que vos dona esa gent. Però Nadia és diferent. Es porta molt bé amb el teu germà. I ens ajuda en la casa a canvi d'un llit i de menjar. Quin problema hi ha? Tu treballes ajudant els pobres, hauries d'entendre la situació. Oh, doncs precisament per això. No podeu posar a casa qualsevol. Podria ser una delinqüent. O una assassina en sèrie. Aitana, ahora encima estás sent una xenòfoba. Sempre he sigut una recelosa. Jo, una recelosa? Dóna-li una oportunitat. A més, qualsevol dia se n'anirà igual que va vindre.
Mamá es Deus Ex. 엄마의 눈물겨운 쉴드에도 아이타나에겐 결정적인 증거가 있었습니다. He trobat les arracades de la iaia a la seva habitació. Les que m'agradaven tant de xiqueta, les de Robins. Hòstia, mamà, que mos està robant. Oh, Nadia no és una lladre. I les ha regalades ton pare per a lluir-les esta nit. 하지만 이마저도 그녀의 헛발질이었음에 밝혀지며 서운함에 복받친 아이타나는 Doncs pren. Torna-li les tucs seues. 그대로 집을 떠나려 하는데 Aitana, 하지만 사울이 Aitana, em vaig amb tu. 눈에 밟혔죠. No pots vindre. Doncs queda't. Ens veiem demà? No tornen abans. Aitana, per favor. Aitana, per favor, no te'n vagis una altra vegada, per favor. 그렇게 상황은 일단락되었고 아이타나도 나디아에 대한 오해가 풀려가고 있을 무렵 집 밖에서 나디아를 부르는 수상한 남자들의 목소리가 들려왔습니다. 그들은 다름 아닌 동네 약쟁이들이었죠. Hey Nadia, ¿te queda el tramador? Fua, tía, esa morfina es la hostia. ¿Has conseguido algo más? ¿Morfina? Joder, ¿pero qué mierda es esto? Pero tú quién coño eres? Nano, anem-nos. Fora d'ací. Té, nano, anem-nos. Espera, joder. Com torneu per esta casa, telefoni a la policia i que vos ho expliquen ells. Cago en la puta. Anem-nos, nano. Pero quina filla de puta. Joder, nano, ja me'n vaig. Si dius a Nadia que em torne la pasta s'enterarà. En mi sempre ningú, 그리고 몇 분 후 그 장소에 귀신같이 나타난 나디아. ¿Buscas algo? Hostia, qué susto. 정황상 나디아가 동생의 약을 빼돌려 Nada, que venía a hacerme un cigarrito que con tanto viejo ya me estoy agobiando. 약쟁이들에게 파는 게 분명해 보였습니다. Oye, tú ayudas a mi hermano. Te encargas de sus medicinas, ¿no? Sí. ¿Y la crisis que he tenido hoy, sabes a qué se debe? No sé, igual te estás quedando corta con la dosis de tramadol. Mira, tía, ya vale, que la tienes tomada conmigo. ¿Perdona? Sí, que vas de guay, pero eres una racista, ¿sabes? ¿Qué? Que no haces más que joderme. Tú te largaste y mandaste todo esto a la mierda. ¿Y ahora qué quieres? Mira, yo no sé cómo has engañado a mis padres, pero a mí no me la cuelas. Y se te va a acabar el chollo, bonita. 심증은 확실했지만 이제 물증이 필요해진 상황. Ah, ¿estás ahí? Entra en casa, cariño. No, ni deia Nadia, però si vols vindre... 남의 집에 들어와 딸 행세를 하며 부모님을 홀리고 있는 나디아의 진짜 정체를 밝혀야 했죠. 어느새 집은 파티에 초대된 손님들로 붐비기 시작했고 동시에 지금이야말로 나디아의 정체를 알아낼 수 있는 최적의 타이밍이기도 했습니다. 그렇게 발견한 매우 수상해 보이는 상자 하나. 그 상자를 열어보려던 찰나 이번엔 갑자기 들이닥쳐 애정 행각을 부리는 손님 부부 때문에 그만 손바닥을 베이고 말았죠. Es que a veces no sé muy bien cómo comportarme, ¿sabes? Pasé mucho tiempo sola en la calle y a veces se me olvida cómo es la gente normal. ¿Y cómo acabaste así? Pues lo típico, mi madre me abandonó y me crié con mis abuelos. Y yo era un poco cabeza loca y a los 16 me echaron de casa. ¿Por qué? Porque vendí el televisor para comprar droga. Pero eso ya se acabó, ¿verdad? Claro, precioso. Estoy limpia. Tus padres me han salvado la vida. He tenido mucha suerte. Ay, discúlpeme, estoy muy cansada. Creo que es el licor del pinta. 빠르게 거사를 마친 손님 부부가 나가고 나서야 부상당한 손을 간단하게 응급처치한 아이타나는 재차 상자를 열어보기 시작했는데 그 안엔 나디아가 난민이 아님을 증명하는 강력한 증거가 들어있었으니
아이타나는 즉시 그 사실을 부모님께 알리기로 했죠. Mamá. Mamá, he de parar amb tu. Disculpa'm, ahora. Què vols? És Nadia. He descobert que... Tant estàs amb això? No vull saber res més del tema. Mamá, què és Ja està bé, Aitana. No vull sentir parlar més. Tinguem la festa en pau. 하지만 여전히 엄마는 아이타나의 말을 들으려 하지 않았습니다. 아니, 애초에 들어줄 생각조차 없어 보였죠. 또다시 서운한 마음에 아이타나는 옆에 있던 술잔을 들이켰는데 가비는 벌써 취한 듯 뻗어 있었죠. 그런데 이건 단순히 술기운이라기엔 어딘가 기운이 쭉 빠지는 느낌이었습니다. 아니, 더 정확히는 이제야 모든 것이 제대로 보이는 듯했죠. Estás bien, hija. 어느새 가비는 먼저 방으로 자러 들어갔고 세월을 잊은 듯한 광란의 크리스마스 파티는 계속되고 있었습니다. Crec que duraré poc. He begut massa. Es el licor de Pepita. Es monstruo. Mira, Nadia. Saqué la tesa. 어느덧 파티는 거의 끝을 향해 갔고 Hija, cariño, ¿puedes venir un momento? Voy. No, tú no. Nadia, ¿me acompañas? 아이타나는 더 이상 이 어이없는 상황이 웃기지도 않았죠. 이어서 이 집의 보물이자 오늘 파티의 주인공인 나디아를 위해 간단한 축사가 이어질 예정이었습니다. Dear daughter, you will never know how much hope you have given to this family. Nadia, gracias por todo lo que nos has regalado y todo lo que nos darás. Y gracias también a todos vosotros, queridos, por participar de nuestra dicha. Thank you, Nadia. Thank you, everyone. Let's movie, Nadia. Come on, Nadia! Lass uns die Nadia sprechen. Esto. Gracias por ser la familia que nunca tuve. 참는데도 한계가 있는 법. 아이타나는 감동이 넘쳐 흐르는 이 분위기에 Esperad. 찬물을 끼얹기로 결심했는데 Queridos amigos, yo también quiero dar las gracias. Me entendéis todos, ¿verdad? ¿Qué dices, flipada? Ay, muchas gracias por organizar esta fiesta ridícula para complacer a vuestros nuevos invitados. No sé cómo habéis conseguido juntar a tanto hijo de puta en tan poco espacio. Ya ni a prou, ¿eh? Estás borracha. Vete a dormir, Aitana. Yo estoy borracha. Pero tú estás sec. Nadia, la pobre refugiada. Aquí pone Nicoleta Petrescu. ¿Pero quién coño es esa tía si ni siquiera sabéis su nombre real? ¿Pero de qué vas? Eso no es tuyo. Refugiada, dice. Que esta tía es una tirada que os está robando. Que trafica en la morfina de Saúl. ¡Ay, qué mala suerte tenéis con vuestras hijas! Todas las hijas os salen raras, ¿eh? Com pots ser tan mesquina? Com t'atreveixes a vindre a ma casa? A faltar-nos el respecte a tots? Però tu m'has escoltat? Que esta tia vos està robant! Que trafica en la morfina de Saúl! Ni una paraula més sobre Nadia. 이런 빼박 증거가 있음에도 Avergonyeixes. Però què és lo que... Calla la boca! 이미 부모님의 눈은 나디아에게 완전히 멀어 있었고
i deixa'ns gaudir de la festa en pau. 쫓겨나는 쪽은 오히려 친딸인 아이타나였습니다. Friends, I apologize for these incidents. Al final havies de donar l'espectacle. Mamá, ¿pero no me estimeu? No digues ximpleries. Vés-te'n a dormir la mona i tinguem la festa en pau. Eso, lárgate, gilipollas, a ver si aprendes a respetar lo que no es tuyo. ¡Te voy a matar, hija de puta! 이젠 더 이상 자신은 가족의 일부가 아니라는 걸 깨닫게 된 아이타나. 그리고 마침내 직감할 수 있었죠. 3년 전 커밍아웃 후 부모님의 반대를 무릅쓰고 집을 뛰쳐나갔을 때 그때부터 자신은 이미 가족에서 제외되었다는 것을. 그날 밤 아들 우는 소리에 잠에서 깬 아이타나. 가비는 여전히 떡실신 상태였고 분유를 타러 나가려는데 문이 밖에서 잠겨 있었죠. 하지만 굴하지 않고 방 안에 있는 사울의 엑스레이 사진을 이용해 능숙하게 걸쇠를 젖히고 방을 빠져나온 그녀. 그때까지만 해도 그녀는 몰랐습니다. 그 방을 나선 것이 곧 지옥의 문으로 들어서는 길이 될 줄은. 소리가 들린 쪽으로 가보니 역시나 나디아는 ¿Qué coño haces? 모두가 잠든 틈을 타 도둑질을 하고 있었죠. ¡Estás robando! No te sonne ¡Estás robando! ¡Estás robando! ¡No telefono policía! ¡Lo sabía! 현장 촉발만큼 강력한 증거는 없는 법. 허나 당연히 자고 있는 줄 알았던 부모님이 침대에 없었습니다. 그리고 알 수 있었죠. 나디아는 방금 뭘 훔치려던 게 아니라 자신의 물건을 챙겨 누군가로부터 도망가려 했다는 것을. 그리고 그제야 그녀는 깨달았죠. 나디아는 새 딸이 아닌 부모님의 사냥감이었다는 것을. ¿Quién es Sol? ¿Por qué quiere hacerte daño? It's all fixed. Let's go. 한때는 밀상이었을지라도 지금은 구해줘야 할 대상이라는 건 분명한 상황. 하지만 극도로 겁에 질린 나디아는 옷장 안에 숨는 걸 고집했고 그녀는 가비와 아이만이라도 데리고 이곳을 벗어나려 했습니다. 그런데 그새 ¡Gaby! ¡Gaby, despierta! ¡Nos vamos! ¡Gaby! 주황이 사라졌죠. Joder, los móviles.
por favor, Gaby, despierta. 주황의 울음소리는 밖에서 들려오고 있었고 아이타나는 전투태세를 갖춘 뒤 아이를 찾아 나서기로 하는데 그렇게 기습을 당한 후 정신을 차렸을 땐 한 재단 앞으로 부모님과 손님들이 서 있었습니다. ¿Dónde está Nadia? Coño es esto? Aitana. Por favor, dinos dónde está. Hazlo por tu hermano. ¿Qué le vais a hacer? Vamos a ayudarle. Y necesitamos a Nadia. ¿Qué? Papá, para esta mierda. ¿Por qué la proteges? Nadia no es nadie. Pero podemos usarla para salvar a tu hermano, ¿no lo entiendes? Eres como una puta cabra. Mamá. Aitana, por favor. Aitana, por favor. Aitana. No. Sus padres son maravillosos. Han cuidado a esa cerda piojosa y la han amado como una hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hijo amado es la única ofrenda digna de un dios. 그렇게 밝혀진 나디아의 용도. Si no nos das a Nadia, 물론 나디아의 부재를 대비해 tendremos que buscar otra opción. 이들은 보험을 들어놓은 상태였죠. No, por favor, es solo un bebé, por favor, no. Nadia. Solo es un bebé. Por favor. Por favor. Mi niño. Nadia. Por favor, es solo un bebé, por favor. No, ¿qué hacéis? No, hijos de puta, no lo toquéis. 결국 아이를 살리기 위해서 나디아의 위치를 말할 수밖에 없었던 아이타나. Ya falta poco para acabar esto. Todo pasa por algo. 잠시 후 숨어있던 나디아는 더 많은 양의 약을 투여당한 채 그들에게 붙잡혀왔습니다. 그리고 이들은 하나둘씩 옷을 벗은 뒤 나디아를 매달아 놓고 의식을 준비하기 시작했죠. 그 의식은 바로 사울의 건강을 되찾기 위한 악마 숭배의식. خدای ترکی مالک داد و عشق ایوال بزرگ بندگان خود رو ابروی و تخلیل از شکوه عظیم شما میآیند پذیرش ایوال بزرگ امشب دختر حتما به تو تقدیم میکنیم. با قربان شدن او به مسلمتی قدرت و سعادت همراه ایوال بزرگ در بتون قرار درامانتشر آرشکی تو بی پایان باشد. ای بال بزرگ! ¡Ay, padre Bosú!
¡Ay, vale vosotros! ¡Ay, vale vosotros! ¡Ay, vale vosotros! ¡Ay, vale vosotros! 잠시 후 거짓말처럼 잠에서 깬 아이타나. ¿Qué pasa, Joao? Oye, estás muy precioso, vestido de Papá Noel. Este es más probado, no. Este es más flexible. Este va posando en plan. Este va apuntando a la tauna. Y este no sé, solamente a tener. Aitana, filla, vols un cafè? Pues ahí también ves esas pinines. ¿No ves la pinta de esa caguepa? 가족들은 밤새 무슨 일들이 있었냐는 듯 아무렇지 않게 그녀를 맞이하였죠. 그리고 또 한 가지. ¿Te has enterado lo de Nadia? Mamá. Anoche, aprovechando que todos estaban medio dormidos, robó todo lo que pudo y se marchó. Muy fuerte, ¿no? Al final tenías tu razón. Tus padres se mueren de vergüenza. 나디아가 밤사이 종적을 감췄다는 소식과 함께 동생 사울에게는 믿기지 않는 크리스마스 기적이 찾아오게 됩니다. 과연 전날 밤의 일들은 정말 꿈이었을까요? 아니면 달콤한 악마의 선물이었을까요? 스페인 영화 유아남미는 우리에게 가장 현실적인 공포를 이야기하는 심리 호러입니다. 귀신도 괴물도 없지만 영화는 자신이 믿었던 가족으로부터 철저히 버림받는 한 여자의 모습을 생생하게 그려냈죠. 특히나 상징적인 이미지가 강렬했습니다. 영화 속에서 반복적으로 등장하는 돼지와 거울, 그리고 가족 사진은 타인의 시선과 사회적 편견으로 점점 자신의 자리를 잃어가는 주인공의 내면을 상징적으로 보여주었는데요. 물론 다소 짧은 러닝타임 속에서 결말 부분이 조금 급하게 처리된 느낌이 없진 않았지만 이마저도 정체성이라는 것이 얼마나 갑작스럽게 무너질 수 있는지에 대한 감독의 의도일지도 모르겠습니다. 사회적 소수자가 겪는 정체성의 혼란과 고립을 가장 날카로운 방식으로 표현한 영화 유아남미 소개해드리며 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다.